Diri usa ko napod sa gawas, puli-pulihon siguro ato lang. Ikato ni Agi, na State of the City address ko na magkusod. Karon ihatag na po nako sa inyo kadang na-address gawas, no? So, the purpose of this State of the City address is to update you on the developments, but not only that, also the obstacles that we are facing right now as a city. So it is important that everybody is included in building this city. And also, kita ra magyapuboy mag-uban sa mga atubangon nato. So, as promised, during the inauguration, istorya kong innovations in terms of technology, nahimo man nato roon. In compliance with the ease of doing business and efficient government service, Delivery Act of 2018, the local government has streamlined systems and introduced user-friendly procedures for easier access to government services. Last May, the city government was awarded with a Certificate of Commendation by the Anti-Red Tape Authority, or ARTA, for the implementation of a fully automated electronic business one-stop shop (EBOS) system, which simplifies business permit applications, making it easier for people to do business in the city. So, pero wa na to giwa tong karaan nga pamaagi kung musuod ka sa opisina nato, dool ka tao, mga apply ka, dili pinaagi sa internet o sa inyong mga cellphone, pwede ra gihapon to. So, hybrid ang ato ang kaning one-stop shop nato. So, either dito ka, moderitso ka, o gamito nimo pinaagi sa internet na lang sa cellphone. The Permits and Licenses Division continues to provide full online services with a total of 50,969 establishments applying for and renewing their business permits from July 1, 2023 to April 30, 2024. So nisaka tagaron by 1,469 applications for the same period last year, indicating that more people are now confident in both the business environment and in their capacity to run a business venture. So much of that is naga-enganyos mga nagatukod o negosyo is peace and order magina. Historically, Davao has been known to be very safe and friendly for investment. So mao ginang ug magpadayon pod, expect yun ta nga magpermente na siya. So tanang mga kapitan, each and every one of you, kauban ta ani nga atong kuan, nailhan ta diri sa Pilipinas kay tungod kung paunsa ta una-unas tanan siguro safe ta, nya limpyo atong lugar. So mga tao ganahan mo puyo, daghang manulod. It's a good thing, pero we have to manage kay perminti pa gadaghan ang mga tao ug gasod gihapon. So kinahanglan nako ang partisipasyon gyud sa mga barangay o sa atong mga komunidad nga magbinantaya ita. Kay aron mamantinar nato kung unsa ning kanindot sa atong lugar karon, maperminti nato og mas mapagwapo pa gyud nato sa mga musunuray ng mga tuig. Aside from business permits, we also brought building permit applications online. So kani ang ato ang building permits mao ning usa sa pinaka talked about issues gyud diri ani paglingkod nako. So kana pati kana gibuhat ko na online. Kita gihimo nato ng online. So ang annual inspection fee collection increased more than twice the previous year's collection. But pasabot ana wa na adtos bolsa, na adtos atong kaban.
Pero I just want to clarify this. Okay, like I said, mo gining issue manggod nahimong issue. Sukad paglingkod gyud nako. Daghang mga negosyante nga labi na sa mga middle class padulong upper, medyo reklamo sila eh. Pero ang akong gipangayo lang nila, compliance lang man. To prove it to you, nga wa ko'y gihilabtan ninyo bisag usa, pangutan-an ninyo mga kaugalingon, na ba ko'y gisarado ninyo bisag usa? Wala. Ang problema lang yun, di mo ganahan usahay nga i-point out nako kung unsay mga sayop natong kay nang lantarungon manggod. Importante na sa ko kay the city is rapidly growing. A lot of people are coming in. Wala, mausab gyud ang landscape nato ani. Kung dili nato siya i-prepare nga mahimo siyang future-proof for developments to come in, mas maglisod og lihok ang tao diri sa tusudad. Human, good example lang nga ng mga easement nato, wala may perpekto. Kadto mga nahimo na nabuhat na nato, di na nato nahilabtan. Naana na diha eh. Pero kani mga bago pa nga mga ipatukod, I suggest nga mo comply gyud ta. Mga tao magbaktas na maagian. Luag ato lugar, hapsay, unya plaster ang pagkahimo. Mao ra ginapangayo sa gobyerno sa inyo compliance lang ninyo. Pero di mo kuan, di ko lang ko gusto nga mo appeal kog daot ani atong lugar manggod. So kung nastriktuhan mo sa ko, well, I cannot help you with that. Importante is ko, kung unsay nakasuwat sa libro para sa kaayo sa kadaghanan, didto ra pug ko. Pero wala ko gisarado ninyo, wala natagan o permit sa inyo kay tungod na may violation. Gi-point out lang nako, ang problema ana nahimuan da istorya, pero it's okay. I understand because I'm in a position of interest. So asa na ta? Licensed professionals can now secure their professional tax receipts or PTRs online. Online gihapon. Launched in January of this year through the efforts of the City Treasurer's Office and the City Information Technology Center, the system allows all Supreme Court or Professional Regulation Commission licensed professionals to apply for the PTRs without leaving their home or office. Payment can be made over the counter or through the online portals linked to the site. A few weeks ago, napuntay bago, ang gihimo manggod nato, kining DICT nato, kuning Information Technology Arm nato sa tuang City Hall. Gibotngan gyud nato, gi-empower nato aron kani mga sistema, mga bago nga unsa gi-introduce nato sa digitalization. Dili na kinahanglan nga mangita patas gawas ana-ana. So mga mismong mga taga Davao gi-hire nato para sila na imuhimo. So anyway, naaman diri ang mga kapitan karon, kung if ever kinahanglan niyo tabang with digitalization, then let us know kay para sa inyong barangay pwede po nato na ibutang if ever there's a need for it. So anda mga to ang DICT para na. We also congratulate the 20th Davao City Council for modernizing their legislative process. Less paper session system. So wala na kayo papel, digitalized na po na siya. Ang nakanindot mo po ganin digitalized yun. Dili-dali mawa, di pare papel nga imo lang gisi o wa na ba. Once mo sud sa system sa database ana and more kanang transparent. No, ideally mas transparent kina siya. So these digitalization efforts go hand in hand with the ISO 9001/2015 Quality Management System certification that we earned in 2022 with the results of the surveillance audit last month, serving
as proof that we remain committed to provide Dabaweños the quality of service that you deserve. So that's it for digitalization, and now we move on to peace and order. So last March, we marked the 2nd anniversary of the insurgency-free status of Davao City. Pagpakan na to itong mga polis o sundalo nga nagsakripisyo. Sakripisyo dihaan ang mga lugar kung asa na ay conflict o insurgency before. So, kaluoy Ginoo, duha ka tuig na nawala na samok sa tong lugar. Ang Bakibato, Marilog, dili perpekto, pero hinay-hinay, nagabangon na karoon pod og oportunidad ang mga tao dinhaan ng mga lugar. The 911 facilitated healing and reconciliation efforts. So kani Peace 911 nato dakog role which was started by then Mayor and now our Vice President Inday Sara Duterte. Mo'y nag-cater sa mga naapektuhan aning samok na nahitabo sa tuwang katugang panahon. Naputay joint partnership sa ALS, Department of the Education, Davao City Police Office, also enabled 14 former rebels to complete their elementary and junior high education through the ALS. So nga nakapait ang gubot sa usa ka lugar na uban maiwit. So as much as possible, gikan 2 years ago, hantod sa hantod, di na unta na mobalik o mamantinar na to, nagmakuha ra na to na basta kita tanang mga Dabaweño nagkahiusa ra gyud. Mo ra gyud ang kuan diha. Crucial kaayo. Task Force Davao recorded no terror-related incidents from July 2023 up to the present. Elois Ginoo, lamat kaayo sa mga TF Davao na mga sundalo gabantay sto. TF Davao also apprehended illegal drug couriers, smugglers, suspects in violation of illegal possession of firearms and ammunitions, the Anti-Drunk and Drug Driving Act, and the Anti-Bomb Joke Law. So, this Davao, sagol magita. Pero hindi ko na ginabalik-balik ng storya. I often repeat this because I think this is why Davao City has been successful ever since nagkasinabtanay tantanan nga mutuman yung tagbalaod. Importante kaayo ang disiplina o sense of responsibility with every citizen of Davao City. So every single Dabaweño, importante kaayo ang effort and participation sa dagan sa syudad. Dili man nga kay ako may mayor, magsige na lang kog badlong pod, sige na lang pamantay, sige na lang kay nanglan ang mismong taga Davao, ang Dabaweño na ay disiplina gid. Aron makabalhin tag mga laing problema aning kalibutanan ni dili nang maglabay kag kalat sa dalan. Di na nato na kay dapat kibaw na mo. Namo sa dalan naatay mga landmark ordinances. Parehan ng anti-smoking, liquor ban, firecracker ban, speed limit. It is up to every Dabaweño to fulfill their responsibility to the city. Kaya og di magkagubot kita, but as the city mayor, I know that Davao, mga taga Davao mutuman man, buutan mo na mga buutan mo. Nalay mga bagong tubo, pa kayo kasabot, bata, ng mga teenager, natural. Pero later on, i-guide lang ninyo, kita mga nag-una gamay, i-guide lang, bagong mga sod, aning diri sa tong dakbayan,
ipasabot gyud nato nga importante ang balaod. Okay, ogwa either gokdon kas balaod, bigyan ta ka. Davao City Police, we remain committed to ensuring peace and order stability in the city. Congratulations lang gihapon sa itong mga polis. Congratulations na yun. First, among all the city and provincial offices of the Police Regional Office. Pero karon medyo naatay sitwasyon lang. I do not know kung unsay epekto ana because it is too early to tell. Sa usa ka adlaw nagkambyo ta og dili ako. Pero ang PNP, ang regional office nila gikambyuhan ang ato city director 3 times without my consultation. So gibypass ko ana. Like I said in my previous interviews, then we will have to wait and see kung unsa bay epekto ani. Pero baga ang politika karon. Baga kayo ang politika karon. Lisod para nako lang. Kani city director nato karon, I want to give him a chance. Kay katungo sa naguna-una man gitubag na nako kanang RD. Pero kani ug maayo nganon dili man pod. Nganon dili man pod. Di man na kuan basta buhaton ng trabaho, ma-maintain kung unsa ang status quo, which all of us ganahan man po ta and satisfied man ta sa current na peace and order situation nato, ug ma-maintain lang to, wala man tay problema na. I know a lot of you, maybe all of you feel uncomfortable towards this situation, but like I said, baga kay ang politika karon, the national administration, I believe, is intervening with our affairs. Muna ingana na siya. So that's something that we have to deal with. But I know kita mga Davaoenyo layo ra kay nas tinae. We are very resilient people. Dili ta basta-basta nga matandog ingunana lang. They may try, pero I doubt na matandog ta nila. We thank the men and women of the Davao City Police Office and of the 1,422 police auxiliaries hired by the city government for your continued dedication. City government will continue to support you. Excuse me. Karon na mo kita sa kuha na panyo, no? The DCPO has 9 infrastructure projects which include, among others, the buildings for Police Station 7, Police Station 9, and Police Station 19. So gadungag ba kita permente. Pag-abot sa gasto, when it comes to peace and order, wala kita problema diha. Task Force Davao successfully completed several projects designed to enhance operational readiness and overall security measures, including the procurement of 6 container vans for the use of detachments, the enhancement of water assets through the procurement of 1 Yamaha outboard engine and the procurement of radio IP system, improving communication, efficiency, and coordination among units. Meanwhile, the construction of an administrative and procurement building and a multipurpose hall, as well as the procurement of a tactical command vehicle, the refresher training for the CAFGO active auxiliary 2 personnel are ongoing. The success of the city's peace and security status is driven by the strong collaboration among the members of the security cluster, the local government, and the Davaoenos. So, moment to conclude, okay man, wala man tayo problema.
kana lang kay walay consultation karon sa kuha. Mao nang sitwasyon nato karon. Neither the city ang city director ning istorya man, pero ginahuwat lang nako unsa iyang efforts o tan-awon nato kung unsa mo shift ba ang ato ang datos, mausab ba mo taas ba ang krimen o mas ubos ba maayo, wa patakibaw. Wato nato di ko kuan eh. So tourism development, by the end of 2023, Davao City recorded 1,296,928 tourist arrivals. This is significantly higher than the tourist arrivals in 2022. So, pagkahuman sa pandemya, nakabangon-bangon man pod Ginoo ang tanan, do dili ingon anak kasayon ug ingon anak kadali, pero kaluoy Ginoo naaman pod. So ang importante lang gid ani sabi kalimot na ganit ano. Sa una mura mga buang ang mga tao pag adtong pandemya tanan nabalaka, pero karon murag kalimot na nga murag nay niagi nga pandemya. Pero ang importante lang gyud kaayo kinahanglan organized gyud ta. Mao gyud ang pinaka-importante sa tanan. Like for example, during the pandemic, mas naglisod ta ato og dili ta organized og wala ta nagtinabangay. The Davao City Tourism Operations Office continues to provide support for our tourism-related establishments. In 2023, 2,140 primary and secondary tourism establishments and service providers secured their tourism certifications and licenses, which is a 7.81 increase from the 1,985 licensed establishments in 2022. This is proof that the city continues to be a growing tourist destination and provides a favorable business environment for the local tourism industry. We also launched a new festival this year, the Duao Davao Festival, designed to encourage tourists and Davaoenos alike to explore and enjoy the many attractions and activities that the city has to offer. We thank everyone who joined and contributed to make it a huge success. We intend to mount a bigger and better Duao Davao next year. So, ang Duao Davao, gidungag na to na kay natay 4 major events in a year. So, para mahimo siyang quarterly, natay major event to invite, to stimulate the economy. Para magawas mga tao, magasto, makapasod po tag mga turista, mulihok ang mga tao, tuyok ang ato ang kuan, buying and selling of goods and services. So, dire gibalhin nato ang kaning sa LGBTQ nga ilahang pageant, Reyna Davaoenyo, either, unsa ba? Natay e-sports po, gi-introduce nato na para sa mga batan no, okay, because it's becoming a big industry and people are taking it seriously po. But as long as responsible gaming gyapon natong gina-promote pinaagi sa esports. So ang LGU nato involved na to remind the youth to be responsible gamers. So dili nato kalimtan ang atong pag-eskwela bisan paggaduwa ta og mga games sa ato ang mga cellphone o sa ato mga computer. Davao City also continues to be a major MICE destination following the city's successful hosting of the MICE convention in March of last year. We are happy to announce that from the period of June 2023 to May 2024, the number of MICE events held in the city nearly doubled to 4,105 events compared to the 2,156 events from June 2022 to May 2023. We hope to continue to host more MICE events in the coming year. So, like I said, maayo man gid ang dagan coming from the pandemic, kabalik-balik yun noon ta. So, ang atoan na lang goal is to maintain what we have recovered, na improve from here. This Sunday, August 11, Davao City will be hosting the Ironman 70.3 Triathlon
For the fourth time, we welcome all the participants and guests to this international sports event. We hope that you will have a wonderful time here in the city. In April this year, Davao City won second place for Mindanao at the Tourism Champions Challenge, the flagship program of the Department of Tourism. The winning project will involve the establishment of a centralized cultural center and sustainable communities at the Kadayawan village inside the Magsaysay Park. Through this project, we hope to not only bring in more tourists but also help sustain the livelihood of our 11 ethno-linguistic groups, as it will showcase economic opportunities for their products. So, very crucial po sa Kadayawan na karon. Kalimot ko og greet po day sa to mga 11 tribes, to mga deputy mayors. May hapon day sa inyo ha. Sa iloa ko ninyo, nalimtan na mo. We also continue to provide investment incentives to make the city more lucrative for investors. As of July 2024, we have approved 1,080,548,400 pesos worth of actual investments from 3 companies in the manufacturing, agribusiness, and technology sectors. We have 3 billion more investment pledges lined up for the rest of the year for interested investors in the investment areas of health, BPO, tourism, social enterprise, manufacturing, and agribusiness. We now have 14 local sister cities from Luzon, Visayas, and Mindanao, and 5 sister cities abroad. Arrangements are currently being made for possible sisterhood agreements with 5 other local cities and municipalities and 5 international cities. Based on data from the Philippine Statistics Authority, for 2021 to 2022, Davao City contributed the biggest share to the Davao region's gross domestic product with 51.8%. driven chiefly by the service and industry sector. In 2023, Region 11 also had the 5th fastest growing economy in the Philippines and the highest in Mindanao with a 6.7% growth rate, much of this attributed to Davao City. Well, it's a collective effort. In a report released by the Philippine Statistics Authority on March 5, 2024, Davao City has accounted for the largest share to the national GDP among pilot highly urbanized cities outside the National Capital Region in 2022. So kaning report 2022 man siya nahitabo ilagi publish gathered in 2022 and published this March. So, more or less, lang gyapon ta diya. Top 3, top 2, top 1 sa mga highly urbanized cities na pinakadakog contribution outside of NCR. Employment services, we recognize the crucial role of government support for private employment services. From July 2023 to May 2024, the Davao City Public Employment Service Office conducted a total of 30 job fairs in partnership with various schools and government and non-government partners. PESO continues to provide assistance for economically disadvantaged students and out-of-school youth who intend to avail of the DOL's special program for employment of students, which enables them to engage in temporary employment during school breaks as a means of helping in their education. A total of 492 Davao City SPES beneficiaries from July 2023 to May 2024 were deployed in private establishments. So, to those who do not know, na ito yung mga unaning nga programa in collaboration with the DOL. During the 2024 National Labor Day Program, DOLE, in partnership with PESO, Davao City awarded 1 million pesos for the livelihood project of the Ata Women's Association in Pandaitan, Baquibato District.
The grant includes a skills training program on bread and pastry products for the 25 IP women beneficiaries, as well as raw materials and equipment needed for the bake shop that the association will eventually be setting up. This is also in partnership with TESDA and the Barangay Council of Pandaitan. Let me also share that we have filled in total of 318 plantilla positions in the city government of Davao since July 2023. HRMO's records show that this is the highest number of appointments by the city government within a year. So ginakapacitate gid nato ang LGU karon. No, we let people in, those who are able and capable, and those who are qualified to do the job. Aron mas makahatod gyud og saktong serbisyo nga ato ang gobyerno, ang atong mga departamento. We thank the HRMO for facilitating these appointments in line with our desire to strengthen our human resources and employ qualified and reliable employees in the LGU. Poverty alleviation. During the previous SOCA, we mentioned the institutionalization of the Davao City Sustainable Livelihood and Entrepreneurship Program. We are happy to announce that from July 2023 to May 2024, through the efforts of the CSWDO, 1,000 individual beneficiaries from the women, solo parents, senior citizens, PWDs, LGBTQ+, OFWs, and recovering persons who use drugs sectors have received livelihood assistance under this program. So, pareha nang masulti ko sa inyo ha, baka daghan maduol na ko. Ang problema man God, resources are scarce. Mahurot man guna siya. And you can only accommodate a number of people in a year given the resources that you have within that year. So, kinanglan na ito mga sustainable means gyud pag-abot sa panginabuhi. Labi na ron, lisod, taas ang inflation, nisaka na pod. So, magkalisod ang kuwanan pero dita mag-uol, dire, sa ito ang syudad, mangita maging pamaagi ang gobyerno para way magutom. Sud po kaayo, di makakaon ang tao. Bisa pag mawa ang tanan, di lang yun ang pagkaon. So paningkamutan nato nga naagid tay sakto nga kwarta allocated para dito sa kapobrehan. Kaya nang maglisod gyud og pamalit, mo manay moduol, maglamesa ko sa inyo mga barangay, kay bawa man mo ana, kamo mga kapitan, kay bawa mo ani kinsa to mga wa gyud diha sa inyong mga lugar. So, importante mapaabot lang gyud nato ang kwarta sa ilaka, sakto o kinsa dapat gyud maadto. Meanwhile, our OFW's Families Welfare and Crisis Center under the CSWDO provided psychosocial support services to a total of 138 distressed OFWs and left behind family members who were catered through the hotline and online platforms and walk-in services. Livelihood assistance of 10,000 pesos each were also given to 6 OFW members. We also thank our international partners such as the New Zealand Embassy in Manila, whose generosity made possible the establishment of the 2-story Bahayahay Learning and Workshop Center for the indigenous women in Barangay Pandaitan in Paquibato. So kani New Zealand, salamat kayo. Salamat sila ha, nag-donate na sila og kuan. Para sa mga atang kababaihan dito sa Pandaitan. So we have continued bringing the government closer to the people with the conduct of the Caravan of Government Services and Barangay Serbisyo Publiko. This is our way of directly interacting with Davaoenos in the grassroots. So like I said, mo nang ginatuyo nako. That's why you don't see me in the office often. Kay
Mas ganahan ko munaog sa barangay ninyo, di man po tanan makasaka manggod diha. So at least kung masuroy tamo tanan, napay uban wala, pero hapit na ko matiwas eh. Kaya mo tanan sa bukid na suroy na tamo ato ang Pakibato ug Marilog District. Kanin diri sa ubos karon mo na lang ako ginasuwayan og suroy. Hopefully bago mahuman ako ang termino karon nga mayor ko. Kay gusto nako ihatag sa tao ang kadtong wagid sila makahuna-huna nga makasturag makaatubang sila mayor sa ilang kinabuhi. Ug wa man koy laing madungag ug mahimo aning kalibutanan ni bisag kana na lang mastorya ko nila. So mo nang diha lang ko magdiha lang ko maglamisa sa inyong mga barangay. For the period July 2023 up to June 2024, we have conducted 124 barangay caravans and 14 barangay and serbisyo publiko events and served 24,166 clients. We have provided assistance on 1,526 help desk concerns from infrastructure, road rehabilitation, school requests, employment, and medical assistance. And again, balik ko na ko since na diritanan ang katuang communication gyud sa mga kapitan sa ako padung sa akong opisina kinanglan constant gyud na kun naa may problema otrohon ako akong giingon ayaw gyud mo hesitate na manawag namo pangitaan ninyo ako chief of staff kung naa may emergency kung naa may mga panginahanglan sa inyong barangay ayaw ninyong dugaya kay total ang kwartas gobyerno naa lang man na diha maplastar nato ma-allocate gyud nato og tarong kung unsa gyud kinahanglan sa atong lugar aning Davao kamoy nakaibaw kay kamoy nakapuyo sa inyong mga barangay. Ako igo ra ko mosuroy pero kamo mga kapitan kamo may gaatubang gyud sa mga namuyo sa inyong mga barangay kamoy mo dawat sa mga reklamo. Kamu po yung makasugat ani mga tawhana kung kinsay na mo yung inyong barangay. Kinanglan mo storya gid Moskoa aron magamit nato atong kwarta og sakto. Di masayang. Di nato hapit na ko moabot diha. Uwat lang. Tapos taas pa ni ha. Taas sa diyan Food security remains a priority. So as wala magi food poverty ang Davao. Wala gi food poverty ang Davao ana. So we are very blessed sa atuang agriculture. We're lucky enough nga natay ingon ana. We provided the rain catchment system project to our upland barangay since its initial implementation in 2021. We now have 500 rainwater catchment systems in the Kalinan, Pakibato, and Marilog districts. These systems function the source of water for farmland irrigation during the dry season. They also mitigate flooding, while some of these are also being utilized as fish ponds. Through the efforts of the City Agriculturist Office and the assistance of government partners such as the DOST, we now have cold storage and dry storage facilities at tuang food terminal. Seeds and fertilizers, naagyapon, gahatag ta. Total of 15,757 bags of agricultural essentials, including yellow corn seeds, distributed to 1,322 farmers covering 800 hectares. Davao City takes pride in the rich agricultural products, including durian, cacao. Increase na po ang ato ang kuan. So, diritanan, nagasaka raman kita. Nagasaka raman. Wala mo ko yung nakita, gibasag raman itong gabi Davao City produces 41% of the total production of cacao in the region. In the previous year, Davao region has produced 8,024 metric tons of cacao. The city has exported 3,000 metric tons of cacao products in 2023. We will continue to support our local farmers to help them boost and sustain their productions and connect them to the international market. To help ensure food security in geographically isolated and disadvantaged areas, we partnered with the BFAR 11 and other agencies
for the establishment of an aqua park in Sitio Paraiso, Barangay Tapak, Paquibato District. Officially turned over to the Ata Paraiso Tularo Association last May. The aqua park was created to enhance fisheries productivity within the indigenous cultural communities by fostering the sustainable utilization of aquatic resources. This February, we inaugurated our new 7 million peso storage facility in Malagos that now holds reserves of agricultural inputs such as seeds and fertilizers as these await distribution to farmers. We also inaugurated the 3.5 million peso bio and laboratory mixing plant that produces bio and organic fertilizer, reducing the need for farmers to produce commercial fertilizers. So let's move on to health. Ang bantayan lang gid ninyo kaon. Kung unsay ginabutang niyo sa inyong baba, mao gyud na bago pa ta mo abot sa sakit, kinaa may lingap, na may ikatabang ang gobyerno. Ang problema ana, kung gidaghan sa tuwa mga dabawin niyo unhealthy o dili wala saktong panglawas, kung daghan ta ingon ani magsigig gukod ang ato ang gasto sa ato ang social welfare, itungod kinang lang ablodipin, mga insulin, pagbantay lang mo sa kanon. Kaya ang rice mango taas na glycemic index. Unya isa na sa pinaka-cause gyud sa isa ka kuan sakit sa Pilipino is diabetes. Bantay mo na. High blood, sika og baboy, mantika. Pagtuloy sa tinuod lang nagi na sa kaon tanan gyud. Kaon. Unya ehersisyo, importante kayo. Ehersisyo ta. Ibara ma-mitigate na to bang kuan nga maabot ta sa sakit. Okay. Pag magsugod naman god, ang quality of life na to mag-deteriorate yun. So hassle na kay mulakaw, kapoy na ibangon, wa na tay kusog. So bantayi lang inyong kaon, unya tagaig inyong oras nga mag-ehersisyo mo. Kana lang diha sa ta bago na ko istorya ning unsay naa dere. So, family planning program, importante kayo. Because a healthy and successful community begins with responsible parents who are able to provide for the basic needs of their children. So, akong hangyo sa tanang dabawin nyo, ayaw mo pagpataka o panganak. Kung di ninyo kaya, tanawa usa ninyo inyong budget. Tanaw ninyo, mahal ang palitonon, maskwilahan. Mahal ang mga pagkaon, bugas, tanan. Tanawa sa ninyo yung budget, ay sa mugdungag. Di pa gani kaya, ayaw lang usag. Kay luoy kayong bata. Mahimo ng tao, nga pagdako ana, mahimo teenager, manarbaho na lang, nga ang iyang matimanan, sa iyang pagkagamay, kay permi lang sang gutom. O wa sa mabantay tarong. O wa sa kaskwila tarong. So hangyo ko naaman tayo balikon yun ako ni. Kay ba mo gud mo? So, storyahan ta mo ba? Ang uban kay ba na ani? Okay man ang daghan ta. O man ay kaso natay labor na mga manarbaho sa mga negosyo. Ang problema nag sobra kadaghan ta dili unusual ang atong number ba or population, unya dili kaapas ang ato ang implementation sa atong mga infrastructures. Kay unang-una, again, scarce ang resources, na ikaduha, it takes time para makapatukod kag dalan, building, housing. Unya karon kung nagsigitag kadaghan, magsigig gukod atong social services, magsigig gukod atong infrastructure, pero di kaapas. One good example, eskwelahan. Ang eskwelahan karon na ibang mga barangay nga duha na ka shift na ipambuntag og hapon kay di masigo tanang estudyante sa usa ka adlaw. So ang quality sa edukasyon sa mga batan-o nato mag-deteriorate. So magpadungag tag eskwelahan kanusa pa man mahuman. So maybe we have to wait
for a year, ana ba? Medisina. Kay wa kayo kaskwilag tarong, kay tungod lagi sa sitwasyon, di man po nato mabasol, di man po nato mapili ato sitwasyon, di rin man ang tao tanan sa aning Davao, maglisod pangitag trabaho, kanya karon masakit, muanto na po sa lingap, kay walay kwarta, magsigig balik-balik ang cycle. So ingnanta mo, panghinay lang mo aning kuan. Maluoy mo sa bata, maluoy mo. Namang po ligation, at least na po'y ayod Pag makuha na maligate mo, na masudla mo ayod libre buto na. Overall, 169,423 Davaoenos already availed of the city's modern or natural family planning services to date. Mura lang ko na sa household. Nanawan nyo sa kabalay. Magtiayon, panganak og usa, makaya ra. Mapakaon ninyo, matanaw ninyo. Na manganak og duha, matunga. Manganak og tulo, tungaon nimo ikatulo ang inyong atensyon og inyong tagad nga ihatag ninyo og kwarta nga inyong ibahin sa mga bata. Upat mas lisod. 5, 6, 7 magkalisod. Pareha ra gyapon na sa ato ang gobyerno. Magkadaghan ta, di man na pwede nga pabor-paboran nato. Do ang social services magsugod na sa mga pinakaluoy gyud. So katong marginalized sa society. So now na to sila karon katong mga di kay luoy mapugos mo paningkamot gyud. So kung magkadaghan ta, kanya incapacitated ta to sustain ourselves in society, lisod kaayo. So ikaduha, ang bantayanan karon tig-ulan. Bantay mo sa dengue. Kaya ang dengue, delikado kaayo. So before pa tanisod sa rainy season, kay bawa mo mga kapitan, nag-release na kog memo sa inyo nga panghinlo na mo, pag-anda mo ang inyong mga tao, iandaman na ninyo para manghinlo sa inyong mga barangay. Kaya nga manggod, ang target gyud aning sakita ni mga batang gagmay. So, pait kaayo, kaapoy ba magpadakog bata, magbantay, pagpugos, patutoy. Kunya, paakon naglamok, dengue, matay. So, naman tay gatong fogging nato, sultihi mininyo kung kanusa kay atong patuyok sa inyong mga barangay. So pagbantay mo, dengue gyud ang kuan karon. So we nag-conduct og fun run bago lang to raise awareness. So pagbantay gyud mo ana. So Marilog District Hospital and Paquibato District Hospital continue to provide fully functioning naman sila. Di pa fully functioning pero functioning na natag hospital sa Marilog ug Paquibato. Linga program has granted assistance to 198,804 clients with an expenditure of over 548 million pesos utilized. Muna kong pasabot. Dako kay tagasto. Nya nagadako na basta nagkadaghanta. Another Lingap satellite office located inside the premises of the Davao City Recreation Center is under construction. Butika ng Bayan units continue to offer free maintenance medicines, antibiotics, medicines for cough and cold, pain relievers. Since the first Butika opened in 2018 up to June 2024, more than 1.3 million clients have been served by the 11 Butika ng Bayan located across the city. Infrastructure development. Given the continued migration of people to the city last year, we sought the support of the Sangguniang Panglungsod for the conversion of the City Housing and Home Site Division of the CPDO into a separate full-fledged department. We thank
the Council for its approval as our Davao City Housing Office has finally commenced its operations. So naanag tayo separate department for housing karon para mas matutukan na since daghan na gatukod na subdivision for housing. This office will focus on addressing the housing backlog by providing affordable, safe, and sustainable housing for the underprivileged, the homeless, and persons living in hazard-prone areas. At present, the city has an existing 19 city-owned relocation sites, 62 settlement sites under Urban Land Reform Program, and 6 settlement sites under Slum Improvement and Resettlement Program. In addition, there are 2 proposed relocation sites which are currently under the process of land documentation. In response to the increasing population and the housing needs of the city, we are also shifting towards vertical housing solutions to better utilize our land resources and cater more beneficiaries. In terms of infrastructures, from July 2023 to April 2024, the city completed 441 infrastructure projects, including 169 buildings, 168 roads, highways, and bridges, 88 drainage systems, and 3 electrification projects across the city. Moreover, a total of 13 water systems were constructed in order to provide water supply to communities, especially those living in geographically isolated and disadvantaged areas. In August of last year, we opened the new Doña Vicenta Park in Barangay 9 to the public. The park spans 1.2 hectares and is the 26th public park in the city for the enjoyment of the Davaoenos. We have physically completed 3 other parks, Rojas, Toril, and Clifford Park. And we also intend to put up more parks along because it improves the well-being of the people. Na masuruyan. Kato mga gagmay o mga luna, pwede mo sa park, tambay ka diyot. It helps the city to be more livable. The construction of the 45-kilometer, 46.8 billion Davao City Bypass Project, hapit na pod mahuman. Davao City Coastal Road, ginatiwas na pod. The city government is working hard to ensure that Davaoenos can go to work daily comfortably despite the ongoing development we see around the city. We are putting our best effort to minimize inconvenience among our citizens. However, DPWH seems to have a different goal in mind. Instead of repairing, they keep... Ano akong ginaingon? So, para mahuman ang lalis na to aning kuan ba? Kani mga dalan kabawa man ko kakita manggod mo. Kita mo ani tanang mga taga Davao kakita gyud ani mga okay pa nga dalan. Daghang magdalan nga pwede buhaton pa. Para mahuman para dili na mo taas atong lalis, magtinudlo ay ta nga gikan sa moa, gikan sa inyo o kamo rin nagbuot ana. From now on, mag-provide ang city og listahan kung unsa na mga project ang kinahanglan sa syudad. Unya dito ra mo mopili. Kay og dili mobalik na pod atong lalis. Mobalik og tuyok taan ning problemahan ni. Dili kita mo gusto dutan kay State of the City address manggod ni. Maybe in another platform, pag dili na di mo muundang ana, di gyud mauman ato away ani. Hey mga dalan diha nga nindot pagod. Kamo mental, mga mental diri. Imo na perminti na magian padung 3rd district kanunay ko didto karon kay may dagag di eskwelahan. Mamatay problema. But anyway, para mahuman lang, para dili na ta magsiglalis nganong naay mga dalan nga nindot pagkayo ginabungkag unya simintohon og balik.
muhatag og listahan ang city. Unta magkasinabot ani. Unya didto na mo mupili, mo'y iprograma ninyo. Mo'y isakan yung balik. Kung dili, wa ko kabaw. Unsaon pa na. So, maybe the solution will come from you. Kung anong mga ingon ani, daghan pwede ta mo himog tulay, pwede ta mo semento guba na daan, ay kanang guba na daan nga semento, ospalto, mga lubak kanang wala pa yung mga interior. Ipugos gyud ninyo. Nagkalas mo kwartas tao. Kalas gyud mo kwartas tao gyud. Sige lang. Wa pa man tapos ang tanan. Basig mo gana ning suggestion nako. Basig lang. Sa mua mo mamili. Gikan gyud moingon ang mga kapitan. Total kami may namuyo dire. Kami may local dire ba? Mga locals ba? Mga kapitan, mga kagawad, ako mayor. Dire mo pili mo sa kuan kay labi na mga kapitan sila kibaw kung unsa ilang gusto silang lugar ug unsay gustos mga tao. Kay definitely wa gyud koy nadunggan nga nay nalipay ang nasig pamungkag ninyo unya inyo sementohon og balik. Kapoy na kayo na yung anak. Kanang, kung sa ato ang mga Bisaya ito kayo? Bisaya kayo ba? Tama na. Undangan ninyo. So, bypass Coastal Road. Tama na to. Sustainable environment. Okay. So, ang direction magyud nato sa Davao, inahantag ginarespeto na itong kinaiyakan, nature. So, muna, daghang tagtanom, as much as possible, gina-preserve na ito atong ang environment. So, ang pinaka-importante lang ani gyud kanilang gyud, mugikan gihapon ni sa matag Dabawin nyo gyud. Ayaw gyud mo patakag panlabay og basura. Ikaduha, ayaw mo pataka og putol og punuan. Ikatulo, ayaw mo panghilabot anang mga mananap nga wa nang hilabot ninyo nga di man pud pagkaon. Kanara, simple ra gyud kaayo. Kung gusto niyo i-preserve ang environment, ayaw mo pagkalat, ayaw mo kanang may gani wala na hitabo sto adre ng mga agila gipamusil. Kana lang, kung kana mga mananap nga wa nang hilabot ninyo pasagdi. Kung gigutom gyud mo nya tan-aw ninyo makaon adto agi sa mo barangay kay basig na bakaw si kapitan. Ana lang usa, ayaw sa magdiretso kay maluoy mo stong lugar. Ang importante man gud doon natay mga anak pag-abot sa panahon nga managko ni sila ang atong mga bata magdako nga presko ang hangin. Ba? Ma-enjoy makakita pa na sila mga mananap nga naa paron nga di mawa dili na lang ipangutana na lang kung unsay lagway atong mananap nga nawa na karon kay tungod gidaot nato ato ang lugar. So mao na ever since ang mining diri sa Davao City dili gyud na welcome. So solid waste management natay sitwasyon sa waste to energy nato nga project ato ang goal unta nga mahimo or ma-implement diri sa Davao City. Ang problema murag last year gihold sa DENR ang ato ang ang ato ang project. Ambot nga nun dili na sa madayon pero ang city always ready man ta and always willing man gyud ta to go through whatever process nga ilang i-require sa tua. Kay dili pwede nga permente magsigi ta tukod og landfill mapuno tabunan nato balhin na po ta mag-abre na po tagwan kana nga I think the national government has enough money to invest on this.
Total, naamatay grant from Japan, which is a very reliable, partner. Government of Japan naghatag og 2.5 billion o niya ang counterpart na supposedly si DENR ang muhatag, pero gihold na nila. I do not know why, because they haven't really provided an explanation, a clear explanation of the situation. But anyway, we are still hoping and calling out DENR to pursue this project because, well, it's your job. So kana unta makakuha na kay dili mahurot ato ang lugar magsigitag himuon atong landfill permanente. Unya partner na to ang Japan. The argument is naiuban mo argue that Japan kanang ginaingon nila dili daw maayo or di daw na mao. But giadto naman nato na kay na may uban idealistic kayo moingon nga zero waste gyud daw. Wala nga na ginay byproduct permente. Kung kana zero waste but pasabot ana katong byproduct atong gi-process na waste gidana to sa gawas di na zero na gyud siya. So if it was moved to another location, gawas sa ilang jurisdiction or territory, mahimo gyud mo zero waste, natural. So mo nang argument na nadunggan ako anay, pero wala naagi na byproduct permente. The goal is to minimize that unya through technology kana mga WTE that's running and proven to be effective in Japan nga mabutang unta nato na dire. So DNR ambot nimo. Wastewater management system ginakuan pa na ongoing na sa master plan ni JICA. Our ancillary services unit oversees the bantay dagat and river banks clean up. So sige gyapon ta panghinlo no sa ato ang mga kanal, sa ato ang baybay. So from July 2023 to April 2024, 350 volunteers have collected 22,161 sacks of waste. Ingana kadaghan ang kalat. Anyway, giingon ko na ganiha nga ngayon na mo patakag panlabay gyud. Mahimo adto gyud mo gawas, labay niyog tarong. We also extended financial assistance in the total amount of 29,700,000 pesos sourced from our disaster funds to cities and municipalities across the country. Maigog kalamidad. Establishment of early warning systems para na mga baha magid ang problema. Basta kanilang isod niyo sa una-una. Dili magyud naatas Pacific kaniyang Pilipinas, mao ning Pilipinas, Pacific Ocean na diha. Typhoon belt magyud ta. Whether we like it or not, typhoon belt ta. So pag moingon kag kalamidad, di na nimo mapili. Di ka pwede mo ingon nga di ka mosugot og kalamidad. Di pwede mo matagna kung unsa ka grabe ang moabot o unsa ka hinay. Ang importante gyud ang preparedness o mga protocol nga gi-establish sa atong gobyerno parehaan ng early evacuation tumanon gyud na para walay hawad-an og kinabuhi madisgrasya. Pero in terms of equipment pag-abot sa disaster response manggod, ang Davao City Central 911 gi-induct na ta sa Hall of Fame kay di ta paapilon sa rankings. So ingana kanindot ang ato ang response system diri sa kay magsigi tag ka number 1 gi-induct ta sa Hall of Fame. Subot pasabot pero kay bawo ta lisod na dako bagid ato sudad manggod.
transportation and traffic management. So kinanglan musturya ko usab bahin ani, and I believe I talked about this during my last State of the City address. Congested gyud ta. Congested ta, dagan pang gasod, nagkadaghan pud ta kay atong mga anak nanganak, ang katong mga ang uban lolo na ana ba. Nanagan gyud ta. So natural gyud na nga makuwang na gyud ang ato ang makuwang na gyud ang ato ang mga dalan. Pero pasalamat ta present karon atong duha ka congressman, pahumanay na ang bypass, pahumanay na ang coastal road sa ilang pagpaningkamot atong niaging administrasyon no nga layo ra gyud kayo ang road network kaniadto og karon. Mao ra gyud ako maingon. So ang mahitabuan kinanglan nato modernized na mass transport. Kana parehas ako giingon, baga kayo og politika, medyo minus ang nation building karon, particularly ato in relation to the administration. So I doubt nga butangan po na nila og kwarta gyud. So ayaw na lang kay mo og I do not want to be pessimistic, but I have to be realistic. Kay mao gyud na sitwasyon. Kay nagsugod na sa police, kanailangan pagmaniobra, wala may clear justification sa ilang mga ginapambuhat. Wala po'y clear justification kung anong dili nila ginabot nga og kwarta tong WTE. Wala po'y clear justification kung anong dili nila sudlang ato ang HPBS o High Priority Bus System para to decongest Davao City ang traffic dire. So maghuwat gyud ta ani because we cannot afford it. But ADB was here and the President was here and signed the contract. Tanawon tani if they will fulfill their promise. But you know, like I said, let's be realistic. Di lang po kita pasobra, okay man ang optimism. But given this context, ayaw lang usa. But anad ta mga taga Davao. Gamay antos lang, total buhat lang tagkaayuhan perme, makontento ra tay unsa ta, simple lang ta. Muuswag ra gyapon ta, watar ninyo maabot ra ng panahon. So scholarships mo ni akong ginapaningkamutan karon nga dungagan nato kay nindot kaayo sa na programa. Ato ang EBSO. So gina-offer nato mga undergrads na mga programs para karon postgraduates na mga masteral, mga doctorate, i-offer na po nato na sa EBSO paningkamutan nato. So mohangyo ko sa City Council na mag-allocate yung tagkwarta diha kay aron kini mga tawhanan nga mapagraduate nato sa tuang mga scholarship. Manapoy mauli dire ug makatabang po sa tuang syudad pag-abot sa panahon. So 2024 to 2025 we already have 368 new STEP scholars. Kunya nakaproduce ta 3 summa cum laude, 17 magna cum laude and 16 cum laudes. This year EBSO has also produced 16 new physicians, doctors and 8 new lawyers. Congratulations ato mga kuan na naka-avail sa services o nakahuman sa tuang scholarship program. Ako motuo ko nga nindot kaayo ni nga butang nya kinahanglan i-expand gyud nato ni. Moy akong gusto. Side ana ang minumduman ako karon housing gyud mga relocation sites aron maplastar tanan tao diri sa Davao. Walay mahayay. Naputay City College of Davao continues to provide free education to underprivileged Davaoeño students. For school year 2024-2025, 320 freshmen are entering the City College of Davao, increasing the total population to 640. So libre na, labi na dito sa mga kuan,
Itong walang-wala gyud ihatag nato na dito. Mo na mga pinakamahusay na gyud kaayo ng mga bata nato unya pinakaluoy pod at the same time. So sila to'y mauna kuan gyud na sakto gyud ang screening diha. Sakto gyud ang screening diha. Ako hangyo lang pod sa mga ni benefit ani nga mga programa ginaawhag nako itong mga tao nga nakatiwas og eskwela base ganahan mo serbisyo ug motabang mo sa pagpadagan aning gobyernohan aning gobyerno nato maayo kay na nga butang and the Davaoenos will be happy about it. So local school board special education fund for fiscal year 2024, the special education fund was approved with an appropriated amount of 851,402,529.43 pesos. So that translates to 40 infrastructure projects allocated. 9 ang humana, 8 ang ongoing karon. The local school board has hired 187 auxiliary teachers, 15 non-teaching staff. So, lagi na, ang infrastructure, kaya man, walay problema diha. Pero, ang gobyerno manggod, kada tuig na siya, natay annual budget. So, kinanglan, butang tag-kwarta. Pag butang na to og kwarta, mag-implementa, that will take another year. More or less 6 months siguro ang pinakapaspas ana. Dili po sa major siguro gid kayo na project. So ang akong point kinanglan magbantay ta, ma-anticipate nato ang mga problema pag-abot sa quality education na mahatod nato sa ato ang mga kabatanunan. So importante diha labi na sa public schools, especially katong kanang overcrowded nato na mga classrooms. So nagabutang man ta. Ang problema ana nagaapas ta. So again, kung mahimo, di kay mo masigig kuan, dungag og bata, kanang kung dili pa kaya, ayaw lang usa. The city government of Davao also congratulates our Davaoenos student athletes and student journalists for the remarkable performance in this year's Palaro Pambansa and National Schools Press Conference in Cebu. So, sa wakas, duha na lang gyud ka page ang ako ang kuan. Human na dagan kay pero kinanglan makibaw gyud mo ani. So ang ato ang kuan, ato ang goal dire is governance should be inclusive. So tanang sektor, tanang stakeholders na ato dapat diri karon kinanglan mo makibaw kung asa na ta karon sa ato ang syudad. So kapitan ni Davao City is Davao City because of the Davaoenos. The success of a city will always be defined by the character of its people. So motong ginaingon nako ganiha, ay kinanglan magbinantayay ta. Magbantay po ta sa atong kaugalingon first and foremost. Kinanglan responsable ta ug disiplinado gyud ta. Tama ni. Bisag unsa pa kanindot sa atong mga balaod ug unsa pa kadaghan kung dili po nato tumanon, wala gihapon, matagak na gihapon siya sa wala. So ilado maginoon ta nga ang taga Davao disiplinado magid like buotan ang taga Davao, but we have to maintain that and we have to promote ang aning klase na mindset para sa matag Davaoenyo. So kung makakita mo nga naay makalimot ana nga dapat kita disiplinado ug responsable para sa ato ang lugar, i-remind ninyo, wala may kaso kung muingon mo nga bay ayaw lang ana bay or ma'am sir ayaw lang ana kay bawal na dire, dili na pwede ingon sa balaod. Okay, I truly believe the success of Davao City is because of its people. Kamo kung dili pa mo ingunan na to begin with, wala kita kalat kita karon. So sa kuan duha ka tuig nga mayor ko, salamat kaayo kung wa kay mo nagpabadlong gyud. So atong gibuhat in March this year we launched
the Dabawenyo Disiplinado campaign in a bid to promote and sustain the culture of discipline. So nanatay culture of security. I forgot to mention, kana di ay importante kayo. So kani there will be, I think, integrated both culture of security and culture of discipline. Nga naman god, naamang god tayo mga unfortunate events po, nga natay history po o terrorist attacks, bomba nga maboto, bantayanan kayo, importante kayo ang culture of security god. Dili dapat kalimtan. So mauna, gihimo na to ng module para sa mga grade elementary and high school students sa atong mga public schools. Onya, welcome po ang mga private institutions, educational institutions na i-absorb nila ang itong module nga gibuhat. So that will be culture of security and culture of discipline. So, lakton nga storya ba? Ang ginaingon lang ana, pamatasan lang mangyod. Kinakadaghan manggod ta, magkaguot, ang mga tao, mag-inilugay gina sa bisag unsa nga aspeto sa kinabuhi. Kaya sa daghan mo, murag ko nagpan, ibutang ni mo tubangan sa tungot, kung duhara mo, magtunga, ikaw lang una paak, magtulo mo, magdali-dali na gyud mo, magunhanay na gyud mo. Samot nag-upat, 5, 6, 7, 8. So ang kinaiyas tao mausab na, ang batasan sa tao mausab na. Basta magkakuwang ang mga butang, mga pangahinanglanon sa tao. So mo na kinahanglan importante kaayo sa punto ani ato ang syudad, batasan gyud. Kung nakabalo mo na ibalaod, otherwise dili gyud mo patuong, the law will take care of you. Paliko nako na ang success sa ato ang landmark legislations, smoking ban, the liquor ban, firecracker ban, speed limit ordinance, ginatuman tani tungod ra gyud mga taga Davao. Nituman mo eh. We need to build a generation of Dabaweños who are not only self-sufficient but also, and most importantly, disciplined and God-fearing. Mga kabataan, unang disiplinado o mahadlokon sa Ginoo. Which I often repeat yun sa ako ang mga barangay na mga visits. Mga naman to. Kani pa. So, sa ato ang unsa natay gibuhat karon nga mura ganig mura siya Citizens Watch, tawagon na to na ingon na mo nang ginatawag na to nga Davao City Reports. Unya sa tinuod lang dako siya tabang sa pag-maintain sa city manggod kay makuha na mo ang mga reports sa mga tao eh. So I suggest nga gamita gid ninyo yung Davao City Reports. Naman tay hotline ani, natay telephone number, naabot ta sa Facebook, naabot ta sa soon. Yeah, it's still ongoing pero naanatay application sa kuan. Cellphone moabotay na within this year. Mahuman nato. So part na sa itong digitalization efforts, magkaroon na ta na. Pero isa lang na mas napatay, mas isa pa ka-up nga i-integrate na nato tanan. Pero for the meantime, dako ni siyang tabang manggod sa ito ang pagbantay sa city. So, kay nanglan ay inyo ang active participation gyud sa private kamo mga tao. Importante kayo. Dili na mo makit-an tanan kaysa 2 million, more or less 1.7 to 2 million daytime population diri sa Davao. 182 lang ang barangay. Tulo ang congressman, way labot ang mga party list. 24 ang konsehal, 26 ang ato mga unsa konsehal. Onya isa ka vice mayor, isa ka mayor. Mga 2,000 kapin, 2,700 kakagawad. Ambot pila ka purok leader. Pero versus 2 million ka buok, di namo na makita tanan. So naay Davao City 24/7 hotlines. Kaya makita ninyo istorya kay mura nagdalunggan nako. Mo nang daunggan nako.
Pag unsay musod diha moabot na sa kundaungan, maatiman ako ang problema. So, Davao City remains a melting pot of culture and tradition here in Mindanao. We have welcomed everyone who chose to call this place home, and we must sustain this harmony and cooperation moving forward. Peaceful coexistence, this is what we should strive for, not only in the city but also in the entire country. As the present generation of Davaoeños, we must ask ourselves, how can we help create a better society for our children? How can we contribute to nation building? We must be involved in addressing issues affecting the lives of our families. So gikan kaniadto hantod karon ang atoang syudad, ang Davao City, kay nagkasinabot o nagtinabangay tang tanan. Salamat sa suporta ninyo. Samtana ako dere. Mulaban ko kung unsay tama. Kung unsay sakto para sa kadaghanan. Kung unsay kaayuhan, musukol ko, mulaban ko para sa inyo ang mga gipang daog-daog ng mga way kaya. Antod sa naa ko dire, mao na akong barugan. Kung bisag unsa pa man, kadako sa atong ginatubang, kibaw ko, hindi ko nila makaya, kay ang Davaoeño nasa akong likod. Lang, padayon lang ta, seryosohon lang nato atong trabaho sa gobyerno, tagaan natong importansya ang role o purpose sa matag usa nga tao diri sa ato ang dakbayan. Permi kaayuhan na nas tunguna-una, permi progreso, permi kalambuan ra. Di ko motoo na di nato maabot ang mas nindot pagyud na Davao City nga atong ginadamgo. Sama sa kuingon, pagsuway ra ni. Pero di ta nila kaya tumbahon. Maayong hapon sa inyong tanan, mabuhay ang Davao City. Daghang salamat, Mayor Sebastian Z. Duterte. And now, may we invite everyone to stand as we capture this moment with a crowd shot. Palihog manindog ang tanan.